राष्ट्रीय आविष्कार अभियान माध्यम सुवर्णपुर जिला थिबा 6टी ब्लॉक रो मेधावी छात्र छात्री मान को नहीं गोटे आज एक्सपोजर विजिट रो प्लान करा जायछि जोटा कि आज हूँ तार प्रथम दिन। तो से प्रथम दिन रे हमर जिल्लार 6टी ब्लॉक रो पाखापाखि 146टी छात्र छात्री आज जाइछंती पाताली श्रीक्षेत्र को स्वतंत्र भाव में बस व्यवस्था करा जायछि जोटा कि यही बस रे हमर विभिन्न प्रकार मेंटर दिया जायछि। प्रत्येक ब्लॉक रो 3 जन मेंटर रखा जायछि। तत्संगे संगे गोष्ठी शिक्षा अधिकारी एवं सह शिक्षा अधिकारी माने मध्य पिलामानक सहित बस रे जाइछंती एवं आज हूँ एक्सपोजर विजिट रो प्रथम दिन। प्रथम दिन रे आज पिला माने समस्ते पाताली श्रीक्षेत्र जीवापाई योजना करछंती। परे परे पुणी मेटाकानी जीवार व्यवस्था रही। तेबे आज पाताली श्रीक्षेत्र को जाउछंती हम सोनपुर ब्लॉक रो तरभा ब्लॉक रो महाराजपुर ब्लॉक रो उलुंडा ब्लॉक रो बिनिका ब्लॉक रो एवं डुंगरीपाली ब्लॉक रो छात्र छात्री माने एवं तांकु एस्कॉर्ट देवा पाई निजे गोष्ठी शिक्षा अधिकारी माने सह शिक्षा अधिकारी माने रिसोर्स पर्सन माने मध्य समस्ते मिलीमिशी आज पाताली श्रीक्षेत्र अभिमुखे जाइछंती। पाताली श्रीक्षेत्र रे से माने पाताली श्रीक्षेत्र संपर्क रे जानिबे सेठारे थिबा नुआ नुआ जिनिस उपरे आविष्कार करिवे उद्भावन करबा चेष्टा करिवे। पिला मानक मन रे कौतूहल भावना सृष्टि हेबो नुआ नुआ जिनिस देखिबे एवं से अनुसार पिला माने निजर गाइड टीचर को पचारिबे और एथिपाई रिसर्च पर्सन मान को मध्य निया जायछि और से रिसर्च पर्सन मान को सहित पिला माने एन्जॉय करिवे नुआ नुआ कथा शिखिबे एवं आजिर यही एक्सपोजर विजिट को एन्जॉय करिवे। तेबे वर्तमान पिला माने जाउछंती वर्तमान बस जाउछंती आ समस्ते वर्तमान बाटरे अछंती आ समस्ते चाहिछंती केतेबेले पाताली श्रीक्षेत्र आसीबो। पाताली श्रीक्षेत्र आसिले से माने तांकर नुआ आविष्कार काम आरंभ करिवे और से आविष्कार काम रे सहयोग करिवे। तांकर रिसोर्स पर्सन माने गोष्ठी शिक्षा अधिकारी माने सह शिक्षा अधिकारी माने तांको सहित जाइछंती से माने तांको शिखेबे। एक्चुअली पाठ पढ़िबा पाठरे ज्ञान आहरण करिबा ए सबुरे एक्सपोजर विजिट रो गोटे महत्वपूर्ण अवदान रही। आज सुवर्णपुर जिला शिक्षा विभाग तरफ आज यही एक्सपोजर विजिटा प्लानिंग करा जायछि जो थे जिलार मेधावी छात्र छात्री मान को मनोनयन करा जायछि और से मान को नहीं आज एक्सपोजर विजिट करा जायछि। आ किछि समय पर पाताली श्रीक्षेत्र आसीबो। तेबे पिला माने उत्कंठारे अछंती पिला माने केतेबेले पाताली श्रीक्षेत्र आसीबो। पाताली श्रीक्षेत्र आसिला वर्तमान पिला माने बस रु ओह्लौछंती एवं से पाताली श्रीक्षेत्र को जिबे बुलिबे देखिबे नुआ नुआ कथा देखिबे तांकर रिसर्च पर्सन मान सहित आलोचना करिवे नुआ आविष्कार कथा आलोचना करिवे तांको गाइड टीचर मान सहित आलोचना करिवे पाताली श्रीक्षेत्र रे थिबा नुआ नुआ कथा जानिबे पाताली श्रीक्षेत्र रो इतिहास जानिबे। शिक्षक शिक्षयित्री माने हम छात्र छात्री मान को से संपर्क रे ज्ञान देवे। पिला माने गोटे नुआ जगह को देखिबे नूतन ज्ञान आहरण करिवे। वर्तमान आ गोटे बस पहुँची बस रु मध्य आम छात्र छात्री माने बाहरी
ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡିଟୋରିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଯିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଇଟିଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଜିଲେବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ। ଆଉ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ଗଡ଼ତିଆ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲତା ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ନିରୀକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ମେହେର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ଅନେକ ସହଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଟିଂ ପରେ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 3 ରଥ ଏଠି ଟଣାଯାଏ। ଏହି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏହି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ତଳରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉପର ପାହାଚକୁ ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲମ୍ବା ପାହାଚ, ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପାହାଚରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ, ହସ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଦୂର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ଆଉ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଇଡ଼ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯଦି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଛଲତାରେ ଭରପୁର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁ ସେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ସେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
तार प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करेंगे। देखंतु एठारू आपण तଳରେ ଥିବା रथ को देखिले केते सुंदर देखा जाउची। आपण एठी थाई आपण चतुर्दिग देखि पारिबे जोटा बहुत सुंदर देखा जाए। ए पाखरे गोटे बंध पोखरीटी मध्य रही जो पोखरी को आम पिला माने आसंती एंजॉय करती। आमर छात्र छात्री माने आमर वर्तमान जोटा आमर मध्य देशर अच्छी पाताली श्रीक्षेत्र मध्य देशर अच्छी आम भगवान गोटे मंदिर जोठी भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र रोचंती। महाप्रभु दर्शन करने आम छात्र छात्री माने समस्ते पहुँची सारी बर्तमान समस्ते महाप्रभुंकर पादुका ग्रहण करुछंती। महाप्रभु को देखुंत महाप्रभुंकर से अपार करुण लाभ करने आज समस्ते ये जगार आसी और समस्ते महाप्रभु दर्शन लाभ करुछंती पादुका ग्रहण करिसंती। वर्तमान देखंतु एठी आम पाताली श्रीक्षेत्र नाम यज्ञ गुड़ाक हुए। एठी विभिन्न प्रवचन गुड़ाक हुए, विभिन्न नाम कीर्तन गुड़ाक हुए। सबू ए जगार बसी आम भक्त माने उपभोग करती। वर्तमान आम छात्र छात्री माने मंदिर 22 पहाच जोटा मंदिर सामना रही सेठी बसी से माने फोटो उठाउछंती। वर्तमान देखंतु यही मध्य देश मंदिर आम पाताली श्रीक्षेत्र विभिन्न प्राकृतिक दृश्य मनोरम दृश्य आम उपभोग कर बहुत सुंदर लगे। पाताली श्रीक्षेत्र इतिहास ये लेखा अच्छी जोटा कि आप पाताली श्रीक्षेत्र को आसिले देखिपारे। सब आप न बुझिले यदि यही साइन बोर्ड देखिए ताले पाताली श्रीक्षेत्र इतिहास देखिए। मंदिर ठीक सामने गौड़ स्तंभ अच्छी आठी आमर छात्र छात्री माने वर्तमान एंजॉय करुछंती। देखंतु पाताली श्रीक्षेत्र इतिहास जोटा कि ए साइन बोर्ड रे लेखा जाइछि। आपण माने पढ़ी पारिबे केमिति भगवान एठे पाताली हेले, भगवान केते वर्ष एठे पाताली होइथिले और एई जगह को पाताली श्रीक्षेत्र काहेकि कहगला सबू ओडिया रे एवं इंग्राजी रे लेखा है जोटा कि आमर पर्यटक मैंने आसी एटा को पढ़ी पारिबे एवं यार इतिहास संपर्क जानी पारिबे। वर्तमान यही मध्य देश मंदिर को आसवा गोटे सुंदर रास्ता मध्य करा जायछि। जो माने पहाच चढ़ी पारिबे नाही से माने रास्ता मध्य दे आसीबे। ए रास्ता जायछि आम मंदिर पाददेश जोटा कि प्रथम देखा जाउतला सेही पाददेश को यही रास्ता जायछि। जो माने चाहिए गाड़ी मध्य जगह को आसुची गाड़ी रे से आसीपारे। वर्तमान छात्र छात्री माने आमर प्राकृतिक सौंदर्य को उपभोग करुछंती आविष्कार करुछंती। रास्ता देखंतु पूरा यही मध्य दे जाइछि पूरा आमर मंदिर पाददेश को से मंदिर पाददेश रे रास्ता पहुँचो जे चाहिए से हिसाब से आसीपारे। एठी जगन्नाथ मंदिर हेबापई भूमि पूजा ऑलरेडी हो जाइछि। आठी ए मंदिर मध्य देशर सीधा एटू 600 मीटर पाखापाखि हेब। सेठी आमर भगवानकर पाताली जोटा होइथिले सेटा आमे देखि परिबा। देखंतु केते श्रद्धालु जाउछंती से जगह को देखिबा पई। एठी बयसर मान न थाए जेते बयस हे मध्य जने चाहिए भगवान को करुण लाभ करबा पई सेही पाताली को जानती। से पाताली रे जोटा आमर भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा गोटे गुंफारे पाताली होते से जगह को देखापी अनेक पर्यटक से जगह को जाती। आईटा हूँ यही जगार आरंभ हुए से जगह आठी आम पिला माने तो कहा छड़ा जा नाला किंतु ए जगार देखी से उपभोग करते पाताली श्रीक्षेत्र विभिन्न नुआ कथा आविष्कार करते। पाताली श्रीक्षेत्र ए जगार आम तार चतुर्दिग को आम एंजॉय करिपरिबा जोटा कि सुवर्णपुर जिलार गोटे बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य भरपूर थिबा जगह होची पाताली श्रीक्षेत्र। समस्ते चेष्टा करथांती जे सोनपुर जिला जदि जीवे से माने पाताली श्रीक्षेत्र को जीवे तेबे
এই ପାତଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই রাস্তার কোণে কোণে মধ্যে দেখিপারে আপনার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভরপুর হয়েছে জায়গা। এই জায়গাকে দেখিপারে যেটাকি ছাত্রছাত্রী মানে উপভোগ করছেন, বিভিন্ন জায়গা দেউছেন। আমার দেখুন এই জায়গায় গোটে সুন্দর পার্কিং স্থান মধ্যে অছি, গোটে সুন্দর পোখরী মধ্যে অছি। এই পোখরীরে আপনার বিভিন্ন নূয়া কথা জাঁপারে। পার্কিং স্থানরে গাড়ি মান রখিপারে, গাড়ি মানুষ রখি আপনার মন্দিরক যাইপারে। এটি ପାଦଦେଶରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଅଛି। ଏ ପାର୍କରେ ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖେଳିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳିବେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ରହି ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଯାତ୍ରା ସୁଫଳ ହେବ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଇଡ଼ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାର୍କରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଖସଡ଼ା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧ ହେବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲିଟେରାରୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ସେଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ କବିତା ହେଉ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ आमे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रू आसीछु। इनके बहुत बढ़िया जगहटे है। आम पाताली श्रीक्षेत्र के आसीछु और आमर ग्रुप के दिया है विभिन्न प्लांट्स रो नेम और देखुवा यही पार्क रे विभिन्न एनिमल्स रो गोटे तालिका करवार लगी विभिन्न प्लांट्स रो लिप्स के आनी करी सेटा इतरे ट्रेस करी ड्राइंग करवार लगी। आमे सभी आसीछु बोली एही पाताली जार जगते तुलना नाही। एही पाताली तो अतीत कालर अतीत स्मृति कुनी। एही पाताली आमे सभी आसीछु बोली एही पाताली जार जगते तुलना नाही। बुकुरे ताहार अछि वृक्षलता अति मन शोभा पाए। एही पाताली आमे सभी आसीछु बोली एही पाताली जार जगते तुलना नाही। आ गोटे ग्रुप थिला जोटाकि परिवेश संपर्कित विभिन्न पत्र हो बा ए पार्क रे जहाँ जिनस होचंती सब जिनस देखिबे आ से अनुसार नुआ जिनसर आविष्कार करेंगे, नुआ जिनसर लिखे। आटा को आम गाइड करते आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने गाइड टीचर मैंने रिसोर्च पर्सन मैंने से मैंने पिला शिक्षादान कर परिवेश रु कौन कौन पाइबे। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ପୁଅକୁ ଚେଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲା। ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ସୋମବାର ଦିନ ତମ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆଣିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଚେଙ୍କ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଲୋକ ସେ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ଚେଙ୍କ ଦେବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି। ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନ ନେଇ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଟା ଚେଙ୍କ ଦେବା କାରଣରୁ ମରିଗଲା। ସେ ଯଦି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ନେଇ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମେଟାକାନି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟାକାନିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମା ମେଟାକାନି ଯିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମା ମେଟାକାନି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇ ଜାଗା ଦୁନିଆ ଚଳୁଛି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମା ମେଟାକାନିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ମା ମେଟାକାନିକୁ ଯିଏ ଯାହା ମନାସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ କହନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତାପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ମେଟାକାନି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ମେଟାକାନିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ମେଟାକାନିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର। ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିରରେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଘରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ସୋନପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୋନପୁର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଅମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଫିନ୍ର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଡିନର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଆଉ ଡିନର୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍କୁ ବନ୍ଦ ରଖାଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି 7 ବଜେ ଏହି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଭିଜିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।